हे भवानी मो प्रभु कहिले कहले तो माँ बापा पुआ स्त्री बंधु प्रिय लोक धन शरीर एवं ए परिवार एमान प्रति जेतिकी ममता रखिचु से समस्त प्रति रखिथिबा गोटिए गोटिए ममता को फेरे बापा ममता को आणिबू माँ ममतार मिसेबू माने आपणकर नलिता गछ काटिकी पानी रे पकांती पकांती नहीं पकई कौन करती ताकू बाडांती बाडेकी धोई सारा पर जो चेपड़ा बाहर कौन किया आज्ञा कौन कहती झोट अच्छा मु गोटे गोटाए झोटरू गोटाए सरुआ सूता देवी झोटे सरुआटाए आपण सिलाई कर खा करें तेणु झोट को बाडेकी साइज कर गोटाए झोट को आ गोटे बड़ी 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 क्या लंगल दौड़ी पागल दौड़ी रथ दौड़ी जेते मोटा सरुआरू मोटा दौड़ी झोट किंतु सरुआ गोटे गोटे सरुआ दौड़ी हेले एते मोटा दौड़ी आपण क्रेन लगी क्रेन मध्य ट्रक उठे दौड़ी नलिता गछ केड़े आउता देहरु बाहर झोटर दौड़टा केड़े भगवान कहिले हे भवानी ये जो बंधु बांधव माँ पिला तनु घर द्वार जेते दूर अच्छी सब समस्त प्रति जो ममता डोरटा लगे समस्त ममता डोरटा को एकाठी करी गोटे मोटा ममता डोर करदे से मोटा ममता डोरी डोरटा तैयारी हो गला सेटा हम तोर भक्तिर डोर से डोर रे तू मते बांधी पका बोली आनंद कंद भगवान की जय तेबे कौन हबो मु तोर हेबी अनन्य चिंतयत मां जे जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां जुगक्षम वहाम्यहम् हे अर्जुन मु तार गाई गुहाड़ पोछि देवी ता द्वार मो जगिबी रे ता पिला छुआ संसार दुख जंत्रणा सब मो कांदरे भई नेबी अर्जुन थरे मो पाद तले शरण पसी जा अरे काहे के मोर मोर हो तू मते देई दे तो पिला छुआ संसार घर द्वार मते देई दे थरे कह हाथ बड़े प्रभु तोरी इच्छा पूर्ण हो मो ऊपर अखंड विश्वास रख तोर सबू जाक दायित्व देबू कांधे नने भी दे मते कहब शरणागत वत्सल भगवान आज भी भीषण को शरण दीचन चाहा भगवान कहले सखा कौन करिबा कहले प्रभु समुद्र सेतु बंधन हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम समुद्र कूल रे बसी 3 दिन काल ध्यान करिछंती वरुण देवतांकर अनुमति मागिबे वरुण न आसीबारु राम टे क्रोधित होइछंती कहले हे लक्ष्मण मो धनु तीर आन तो एतिकी कहू कहू साक्षात वरुण देवता उठी आसे कहले प्रभु मते क्षमा करिवे मु जड़टा तेणु आपण लंका यात्रा करिवे मोर अनुमति कौन दरकार आपण मर्यादा पुरुषोत्तम जानिली प्रभु आपण पाखरे पूरा समुद्र पारी हबार असल सूत्रटी अच्छी भगवान राम कहले हे वरुण देवता कौन से सूत्र हे नाथ रघुनाथ आपण निकट रे नल नील नामक 2 भाई अछंती बानर मानक मध्य से माने लरिकाई ऋषिंकर अभिशाप पाई प्रिय सज्जन ये नल नल दीटाक छोट छुआ थिला बेले लरिकाई नामक जड़े ऋषि थिले से ऋषि आश्रम पाखक जाती ऋषि जिते गाधेया पदा को जाती ये कौन डोर कौपुनी नोटा कमंडल जहाँ था बाबाजी सबू जाक नहीं पानी रे फोपाड़ी दिए जो बुड़ी जाए बाबाजी आसी देखते कौन सब बुड़ी बाड़ी जाऊँगी कौन कर जापारती नहीं दिने बाबाजी रागिकी देखले सबुदिन किए फोपाड़ी दौड़ पानी की फोपाड़ी दौड़ पानी पड़ी अभिशाप देदेले आज ठारू मो नोटा डोर कौपुनी ढाल जहाँ जोता चपल कठौ अच्छी जी आको छुईकी पानी रे पकेब सी आउ बुड़ब नहीं भासी उठिब ये अभिशाप दौची बोली आनंद कंद भगवान की तेणु लरिकाई ऋषि अभिशाप दे दे चली गले नलिन कहीं जानवे से दिन बाबाजी कठौ गोटे धया नल गोटे नील कहे कठौ दुटा को फोपाड़ जमती कठौटा को फोपाड़े पानी की सी भासिला
ନୋଟା ଭୋପାଲରେ ଭାସିଲା, ମାଳା ଭାସିଲା, ଡୋର ଭାସିଲା, ପୌପୁନି ଭାସିଲା, ହାଣ୍ଡି ଭାସିଲା, ଚୁମୁଟା ଭାସିଲା, ଆଉ କେହି ବୁଡ଼ିଲେନି। କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ରେ, ପଳେଇ ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ। ଏ କଥା ଜାଣନ୍ତି କିଏ ସିଏ? ବରୁଣ ଦେବତା। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦିଟା ଅଛନ୍ତି। ସେଇଆ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ। ବରୁଣ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଭଗବାନ ରାମ ବସି ରହିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଥର ବୋହି ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆଣିଲେ, ଆଉ ନଳ ନୀଳ ଉଭୟ ସେ ପଥରକୁ ଛୁଇଁ ଦେଉଥାନ୍ତି, ପଥର ଟାଣି ପକାଉଥାନ୍ତି। ପଥର ଭାସିବ ନା ବୁଡ଼ିବ ନା? ଆଜ୍ଞା ଭାସିବ। ସମୁଦ୍ରରେ ତରଙ୍ଗ ଅଛି, ଏ ଯେତେ ପଥର ପକେଇଲେ ସବୁ ଯାକ ଭାସିଲା, ଢେଉ ତାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଆଇଲା, କୂଳରେ ଆସି ଲାଗିଲା। ଆମର ଏ ମୁଣ୍ଡୁ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୋଲ ହେବା କଥା ନାଇଁ କି? ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାନେ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉତ୍ତର, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ପଟେ ଥିଲେ ସେ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ସେଇପଟେ ଇଆଡ଼େ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କୂଳେ ଇଆଡ଼େ ଲାଗିଲା। ନଳ ନୀଳ ଛୁଇଁ ଦେବେ, ପଥର ସୋଲ ହେଇଗଲା ନା, ହେଲେ ପଦକ ଭିତରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବେ। ଆପଣ ଯାହା ପକେଇବେ ଲହରିକି ସେ ପୁଣି ଉପରକୁ, ପଥର ପକେଇଲେ ସବୁ ଯାକ ପଥର ପୁଣି କୂଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହନୁମାନଜୀ କ'ଣ ହଉଛି ନା ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛନ୍ତି? ପଥର କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି? ଟୋଟାଲି ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ ନା ରେ ବୋକା, ସମୁଦ୍ର ଆମେ ସାଡ଼େ ଯିବା ନା, ଆଉ ପୁଣି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ କଡ଼େ କଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ସାଡ଼କୁ ଲମ୍ବା ହେବା ଦରକାର, ଆଡ଼େ କ'ଣ ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଯାଉଛି? ହନୁମାନଜୀ କହିଲେ କ'ଣ କଥା, ତ ସେ ତ ଛୁଇଁଲେ ପଥର ଭାସୁଛି, ଆମ ସାଡ଼କୁ ଯିବା କଥା। ଇଏ ନଳ ନୀଳ ଦିଟା ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ପଥର ଛୁଁଥାନ୍ତି, ଇଏ କେତେ ଛୁଇଁବ? ମନରେ ଆସିଲା ଅହଙ୍କାର, ରେ ବାନର ସେନା ତମେ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଫୁଟାଣି ମାରୁଥିଲ, ହନୁମାନ ଅଙ୍ଗଦ ଜାମ୍ବମାନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶୀ କାମ କରୁଛ। ଦେଖ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ରାବଣକୁ ମାରିଲା ବେଳେ ଆମେ ଦିଟା କ'ଣ ନଥିଲେ ତମକୁ ଯାଇଥାନ୍ତ? ନଳନୀଳଙ୍କ ମନରେ ଅହଙ୍କାରଟା ଆସିବାରୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ତୋ ଅହଙ୍କାର ତୋ ପାଖରେ ଥାଉ, ମୋର ତ ସେକଡ଼କୁ ଯିବା କଥା, ତୋ ଅହଙ୍କାର ଥାଉ, ପଥର ହାଲୁକା ହଉଥାଉ, ତ ଇଆଡ଼େ ଲାଗିଲାଣି। ଜାମ୍ବମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ହନୁମାନଜୀ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଜାମ୍ବମାନ ତୁମେ ତ ବୁଦ୍ଧିର ଦେବତା, ଆମେ ତ ସେତୁ ବନ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ସେତୁ ତିଆରି ହବ ସାଡ଼କୁ, ଆଡ଼େ ଆଡ଼େ ଭାସିଲାଣି, କ'ଣ କରିବା? ଜାମ୍ବମାନ କହିଲେ ଶୁଣ, ଆରେ ଦିଟାକ ଖାଲି ପଥର ଛୁଉଁଛନ୍ତି ସିନା, ପଥର ହାଲୁକା ହଉଛି, ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି এইটা দরকার না। কেমিতি আকর্ষণ হব? চালো হনুমান যা। নল নীল ঠিয়া হইচমতি জাম্বমান কহিলে, কহিলে হে নল, সে অহংকার ছাড়, তুম নিকটকু যে পথর আসিব তুমি সে পথরকু ছুঁইব না, তুমি তোমার অঙ্গুড়ি সে পথরে রা বলি লেখিদেব। হে নীল, তুম নিকটকু যে পথর আসিব সে পথরে তুমি ম লেখিদেব বলি আনন্দ কান্দ ভগবান কি জয়। রা ঠারু ম অলগা হব নাই। বনবাস প্রসঙ্গরে রা ঠারু ম কু অলগা করিয়া হলে থ গোটা ভেদ বুদ্ধি পশিলা, মূল থলা ম, শেষ হউচি রা, মঝিরে থ। সে কি মন থ রা, সে রা ঠারু ম কু অলগা করতলা। রাম ভরত কু অলগা করছিলা। রাম বনবাস যাব, ভরত রাজা হব, হেই পারলা? ভেদ বুদ্ধি বাহারি গলা, রাম একাঠি হয়ে যোড়ি হয়ে গলে। তেণু নল ছুঁইথিবা রা পথরকু যৌ বানর পকেইলা সে সেইটি অটিকিলা। তাপরটা ম যাব না নাই, ম যেমতি পইলা সে তাকে ধইলা। ওটু ম পরে কিয়ে যাব? রা যাব। ম কু রা টানিলা, আউ আড়ে গলা না আড়ে গলা? বলো শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম, শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম। আজ সেতু বন্ধ নির্মিত হয়ে গেল। প্রভু যেতবে বিচার কলে, গোস্বামীঙ্কর বিচার অনুসারে সেতুবন্ধ প্রতিষ্ঠা কথা না, কিন্তু অন্যান্য রামায়ণ অছি। রামেশ্বর স্থাপন করি ভগবান সেতু প্রতিষ্ঠা করছেন। রাবণ কু পুরোহিত রূপে ডাকিছেন। রাবণ ভଳି পুরোহিত সংসার না। যেতবে সেতুবন্ধ প্রতিষ্ঠা সইলা,
ଯଜମାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଦକ୍ଷିଣା କ'ଣ ଦେବି? ପୁରୋହିତ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଜମାନ ମୋ ପୁରୋହିତ, ତୁମେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣା ନେବି। ଏତେ ଲୋକ ଗାଁ ବାଲା ଡାକି କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଛ? ଚାଲୁନ ଏକାଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ରାବଣ ଆଜି ସୀତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ରୂପରେ ମାଗି ନେବ ନାଇଁ କି? ଭଗବାନ ରାମ ଏକାନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ରାବଣ ଅନ୍ୟ ରାମାୟଣ କଥା ରାବଣ ମାଗିଥିଲା, ହେ ରଘୁନାଥ ଆଜି ସିନା ମୁଁ ପୁରୋହିତର ଅଭିନୟ କରୁଛି, ଆପଣ ଯଜମାନର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ସତରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛାର ରାକ୍ଷସଟାଏ, ମୁଁ ଆପଣ ପାଦତଳ ସେବକ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରରେ ମୋତେ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ, ଏତିକି ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ତଥାସ୍ତୁ କରିଛନ୍ତି, ବାଟ ଖୋଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ରାମାୟଣର କଥା। ହେଲେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କଥା କରିଛନ୍ତି। ଗୋସ୍ୱାମୀ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଭବାନୀ ଯେତିକି ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପଥର ଯେତିକି ଚଉଡ଼ା ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ଯିବା ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଠେଲା ପେଲା ତଳେ ପଡ଼ିଯିବେ। ସେ ପୋଲର ଆଉ ବାଡ଼ା ନାହିଁ। ଜାମ୍ବବାନ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପଥର ବନ୍ଧ ତିଆରି ସଇଲା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସଇଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ କିଛି ବାଟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା। ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ଆଗ ତା ଉପରେ ଚାଲିଲେ। ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ ଜାମ୍ବବାନ ମୁଁ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ସେକୁଟିକୁ ପଡ଼ିବି? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ କିଛି ବାଟ ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ବାଟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ ଚାଲୁ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଜାମ୍ବବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଯେତିକି ଚଉଡ଼ାର ବନ୍ଧ ହୋଇଛି, ଆ ଉପରେ ଏତେ କପି ପୁଙ୍ଗ ମାନେ ଯାଇପାରିବେ? ଭିଡ଼ ଜୋର। ବାଲିଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ନା ନାଇଁ? ଯୋଉ ସରୁଆ ରାସ୍ତା ଯେଡ଼େ ଚଉଡ଼ା 20 ଫୁଟିଆ 25 ଫୁଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କଲେ ବି ଖୁନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ ହେଉନି, ହଉଛି ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ତେଣୁ ଜାମ୍ବବାନ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ସମସ୍ତେ ନିବେଦନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦଟା ଆଗ ପଡ଼। ଭଗବାନ ଚାଲିଛନ୍ତି ଚାଲିଛନ୍ତି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଯାଇଛନ୍ତି, ପଥର ବନ୍ଧଟା ଯେତିକି ଚଉଡ଼ା ଥିଲା ତାର 100 ଗୁଣ ଚଉଡ଼ା ମିଳିଗଲା ବୋଲି ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। କେମିତି ମିଳିଗଲା କହିଲେ ଦେଖିବା? କ'ଣ ପଥର ଡବଲ ହେଇଗଲା? ନାଇଁ, ସମୁଦ୍ରର ଯେତେ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଥିଲେ, ତିମି ମଗର କଇଁଚ ଯେତେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଜୀବ ସବୁ ଥିଲେ, ଭୟଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୀବ, ସେ ଜୀବ ଆଜି ପରମଙ୍କ ପଦସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସମୁଦ୍ରର ବନ୍ଧ ନିକଟକୁ ଆଉଜି ଗଲେ। ଆଜି ବିଶାଳ ବିଶାଳ ମତ୍ସ୍ୟ ମଗର ଯେତେବେଳେ ସେତୁର 2 ପଟ ଯାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିର୍ବିମେଷ ନୟରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଠି ଉପରେ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ମାଙ୍କଡ଼ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଗଲେଣି, ସିଏ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅତି ସହଜରେ ବନ୍ଧ ପାରି ଚାଲିଲେ ନାଇଁ କି? ବୋଲ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ जय जय गोपाल जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण